Sa bakbakan sa Kansaga Konsolasyon. Team Liluan versus Team Lasyon. Ah, grabe. Lumbang Konsolasyon ya, sa Lumbang Konsolasyon. Sponsor ni Kusal Chito Libi. Inubanan ni Iron, organizer si Iron. Sir Bisyo ba di? Out. Ubos. Sila, wala. Shout out ko ni Red Liver Mac. Shout out ko ha. Shout out ko ni Ibit Salin, Milberton Sinis. Sir Bisyo Jomar. Panis. Oh no na. Shout out ko agon Abla. Agon Abla, shout out. Bos Abla. Shout out ko ha. Otik. Jomar. Brian. Body. Out na body. Una lang. Pila na, dos na? 2-0. Shoutout kong Manuel Misa. Ang favorite snack sa Balibulista. Ang butse o ang butong. Jojo. Body. Patay ang nagtanaw. Patay kamprag. Shoutout ko may kusmikos may insan ha. Way gamit. Service otik. Otik. Usa kamot. Ngigo, jote gini otik ron. Brian itoklo. Jomar. Nice pa ko. Shout out kong Christian Simuda gi pildi sang amay. Yate, sayawan amay. Jojo. Badi. Jomar. Miga badi oh. Brian itoklo. Counter ni patay ang tiki. Api lang pake. Shout out ko di Rexon Libi. Sa pagkaman yan eh. 2-0. Shout out ko ni Busaga ka. Mahikap ang bola. Huwag di mada, hikap ang bulsa. Atay. Ang speaker, natanggal sa announcer. Ono dos. Service Brian. Body. Gigag umpok body oh. Inside, iguales dos. Inside. 3-2 na. Bola. Service Brian. Otek gitoklo. Side out. Service Panis. Patay ang tiki. Side out. Service body. Sugas bisuhay mura magyang naong body. Yate. 4-2 na. Service body. Wow, gagi service bisuhay. 5-2 na. Bola ati pawa. Service body. Brian itoklo. Panis. Jomar. Grabe let layat oh. Sud lang. Grabe bad. Ha. Side out. Service Jomar. Jojo. Sakita. 3-5 na. Babaw. Shout out ko ni Corsino dito. Kuhay po sa kamot eh. Grabe ha. Out lang. Inside. Win. 4. Babaw. Inigbali ba?
Service sa Jomar. Wa man. Side out. Boss ko, boss. Service yotik. Ut O'Brien. Si skirt. Size quarter score. Service yotik. Tala tuklo ay. City 4 na. Oh, ito na. Service yotik. Body. Wow, gagnaw ng body eh. Radyo. Sige lang pumugong dre. Patay na. 8-4. Tinungan na score. Di plus na, plus. Service yotik. 9-4 na. Service yotik. Outside out. Yan, sige na. Ini, sakto. Papunta rin sa tapod niya. Dupil sa score. Service Jojo. Ah, grabe yaw sa kamot, try. Side out. Service Brian. Yawa tiraha eh. 10-4 na. Service Brian. Body. Wali. Out ata. 11 na, 11-4. Unang dao. Guales ah, guales. Impas na Service kami ako. Brian. Body. Gimbal, daw ang team liluan sa Gimon.